हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय तो ओडब्ल्यूएससी एएसआई रो आपनकर डिटेल सिलेबस विषय जानिबा मेन आउ प्रीलिम एग्जामिनेशन को नेकी आई थिंक आपनकर सिलेबस आगु जो 2026 रो एएसआई चेंज हेई पारे किंतु एई टाइप रो सिलेबस आपनकर रहिबा आगु ता विषय डिटेल्स जानिबा प्रीलिम आउ मेन एग्जाम देखो तो प्रीलिम एग्जामिनेशन रे आपन कोन लिखा है इफ नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन आर लार्ज मोर देन 5000 फॉर एनी पोस्ट 5,000 for any post, the prelim examination will be conducted for the same post. The syllabus of the preliminary examination will be as follow. तो arithmetic आपन 10 स्टैंडर्ड रहइबो डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट ग्राफ टेबल डाटा सफिशिएंसी स्टार्टर जोटा कि डाटा इंटरप्रिटेशन रहइबो लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी जनरल मेंटल एबिलिटी तो रीजनिंग रे ए सब टॉपिक आपन को रहउछ आको आपन माने देखि जनरल इश्यू ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज ओके 10 स्टैंडर्ड रहउछि करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट जेमती एससीओ समिति हैला आपनकर ता सहित इंटरनेशनल जो आपनको इवेंट्स रहउछि ओके तापर को नेशनल इवेंट्स जो जहाँ भी आपनको रहउछि ता सहित आपनको कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस इंटरनेट करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल आपण माने मध्य देखिकी जिवे सेतरको आपणकर आसीबो ओके ता सहित टोटल मार्क रहइबा आपणकर आ पाइकी आपनको 150 रही पारे ता सहित मेन पाइकी आपनको 200 मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके मेन एग्जाम रो सिलेबस भी हमें देखिबा जोटा कि एनएम पिला मानकर पाखापाखि आपनको कवर हो जाइए आउ ताकर भी जो बैच जॉइन कर प्रिपरेशन कर आउ स्टाफ नर्स एमानकर भी किछि किछि क्वेश्चन दिया जाइए तो जो मैंने प्रिपरेशन करने चाहते ये नंबर मेसेज करेंगे 6372270928 नेक्स्ट आपको ईएसआई पोस्ट पाई तापर आप देखु आम देखिए मेन एग्जाम मेन एग्जाम रे सब आपणकर एएनएम सिलेबस देखो जोटा पाखापाखि आप क्वेश्चन दि जाऊँगी माने ऑलरेडी आप कवर हो सारे प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग ऑलरेडी कवर हो सारी प्रिवेंशन डिजीज रिस्टोरेशन हेल्थ चाइल्ड नर्सिंग मिडवाइफर ये तीनोटी सब्जेक्ट आपणकर आसे मेन एग्जाम रे ईएसआई पोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो रोचे सब्जेक्ट रोचे आपणकर ये तीनोटी ओ त्रिपल आपणकर आसो ओके तापर रहा आपणक जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन कौन कौन आसो कौ टॉपिक रू आसो आपणक डिटेल्स जाना एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्यूटर फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी लैबोरेटरी लैब ओएस इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी क्लिनिकल हेमाटोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जनरल बैक्टीरियोलॉजी सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी क्लिनिकल माइक्रोलॉजी बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्लाज्मा प्रोटीन एंजाइम बफर्स मोलारिटी सहित इंडिकेटर रेडियो आइसोटोप रेडिएशन hazard आरए ओवरव्यू ऑफ आयरन कैल्शियम आयोडीन फ्लोरीन ओवरव्यू न्यूक्लिक एसिड यूरिक एसिड पैथोलॉजी इम्यूनोलॉजी ब्लड बैंकिंग हिस्टो टेक्निक साइटोलॉजी म्यूजियम टेक्निक ऑटोस्पाई ये सब टॉपिक रू आपणकर वायरोलॉजी ये सब टॉपिक रू आपणकर आसीबो डीएमएलटी पिला फार्मासिस्ट देखो कौ टॉपिक रू आसीबो फार्मासिस्ट रे रहइबो आपणकर फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मास्यूटिक ओके ये टॉपिक रो ऑलरेडी आपको मु क्वेश्चन दिया जाइए आपणकर बैच ग्रुप रे तथापि आउ थे टॉपिक रो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करदे आउ स्टाफ नर्स पिला एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिया जाइए फंडामेंटल नर्सिंग फास्ट एड एनवायरनमेंट हाइजीन आपणकर आई थिंक दि जाए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग दि जाइए वीडियो डायग्नोस्टिक्स दिखाई नर्सिंग एडमिनिस्ट वार्ड मैनेजमेंट यहाँ आप दि जाए कम्युनिकेशन स्किल्स दि जाए इंग्लिश कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन यहाँ आप दि जाए ओके तो ये सब रोचे मेन आउ प्रीलिम एग्जाम आपणकर ये रोचे एते आपणक सेम आपणक रही पारे सिलेबस कौन सी चेंजेस होपार रोते जब नोटिफिकेशन आसे आपको जना पड़ो
ଆଥର ଆପଣ ମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେଞ୍ଜେସ୍ର ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ସେମ୍ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ଓକେ, ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲି ଯେ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ 2026ରେ ଯେଉଁ ESI ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଓକେ। 2026 ESI ପୋଷ୍ଟ 228ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 73ଟି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ରହୁଛି ଓକେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ 73, 15ଟି ANM, 15ଟି LD, ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ANM ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି LD ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି। ତା ସହିତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 45ଟି ଓକେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି, GNA BSc ନର୍ସିଂ ଆଉ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଡି ଫାର୍ମା ବି ଫାର୍ମା ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓକେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି କାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ନେମ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନଥିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନର୍ସିଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କରନ୍ତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେଇଟା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ପଳେଇଛି ତ ନୂଆ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓକେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, SC/BC କାଟାଗୋରୀ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ SC/BCରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। SC/ST ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଆଗକୁ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଗକୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ରେଡ଼ି ସେଇ ହିସାବରେ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓକେ। ଆଉ କି ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିବ ଓକେ। ଯାହା ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଅପକମିଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି OSSରେ ଆସିବ ତାର ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସିଲାବସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ର, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ରିଜନିଂ ଏସବୁ ଟପିକ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଓକେ। ଗୌରବ ସାର୍ଙ୍କର ସେଠି ଭଲସେ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। OSS ESI ପୋଷ୍ଟର ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ OSS ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ହୁଏନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟର ଉପରୁ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ କିଛି ମାର୍କ ଆସେ, ସବଜେକ୍ଟ ଉପରୁ ଅଧିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଆସେ, ମ୍ୟାଥ୍ 15 ମାର୍କର ଏମିତି ଆସେ ଓକେ, 10 ମାର୍କର 15 ମାର୍କ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇସାରିଥିବ ଓକେ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାতে ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।